तेरी बहन की लग साले का खोपड़ी तोड़। अस्सलाम वालेकुम। गई आ गई, माल आ गया आ गया आ गया। Not a problem. Custom mana re? Triple kill. And his name is John C. আর মানুষ পান নাই, বারবার শুধু আমার উপরেই, বারবার শুধু আমার উপরেই। কেন কেন? तेरी बहन की लग Why you always in the mood? क्या माल है यार। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अबे साले। मार कोक्सर में मार। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। पड़ा पड़ा नीचे भला पड़ा, अरे पड़ा। अरे बारह लगा हुआ ना। अस्सलाम वालेकुम। मैंने रोया। तेरी बहन की लग
নিচে ভালা পারা ওরে পারা আসসালামু আলাইকুম। I hate you. I really hate you. Not a problem. কাস্টম বানাও রে। এক মিনিট, আপনি আমাকে গুলি করতে পারবেন না। কেন পারুম না? আপনি আমাকে গুলি করতে পারবেন না। আরে কেন পারুম না? আপনি আমাকে গুলি করতে পারবেন না। আরে কেন পারুম না সেটা কও। কারণ কারণ আজকে আমার মন ভালো নেই।